Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Watangazaji watukufu chibio hako mwajibu mparo namparani bana hautaha arijeri benuwe isido hizani wakomori wasijue wakomori wazenangwe nono ili hautaha rilate kila balbala mbali mbali kaunga ngazi parani hao harumaye ardu ya Komoro na balbala kaunga ziparani hao na bounty za wandu ikaunga tahuwa tie fitna o harmenti watahuwa tie nkodu o harmenti abungia wano kada zimali mpana banu njijeri mbelesheni ze habari hizo mkahashi nono mjulizo wa Komori zinanuke kao dozi zilio hura hafuhazo simpalema no hadani hele suala la hemani yasi Abdallah Abu Hassan journaliste Juliani hele zina la ago ukaya Abdallah Abu Hassan hankulpeu bamuda placé au mandat dépôt banda yabo ya place au mandat dépôt ija hatolo liberté provisoire na sous contrôle judiciaire zila condition za liberté provisoire kwazo la jaziste habo ya kagajaziste habandaya so tibianga jua enamna ya bandaya ya kaya juma menase daula na upara wangu wajua fanye putu hama inti na haba manere kao gajastaki almumika sababu leo ya reteo haretewa il y a complété ya révocation okaya et comme le hametewa sous contrôle judiciaire gadja cité contrôle judiciaire donc au cas révocation shawaja haretewa hasla lui kauli akauzifanya okaya ha mete kautaha mete et daula en danger buhari yabo ha placé wa mandat dépôt je les a dit Abdallah Abu Hassan ajamba ngemwadi wa jamba ngemwadi gal jamhara zizati liangaliwa juge d'instruction hakubali liangaliwa à la fin liangaliwa va demander des examens à Zifani Buhari yabuze examen les Zifani ma docteur au Mangalia wamboka lazima hospitalize ndima hamu ma docteur wako Mangalia Antonio Fonea uneleze situation kwa ya lonio ben chati des ans sur mon certificat médical shahano nese situation kwa ya lonio ukaya hakauramiha hamba haringe na soforo nizo hamba madabane lezao la docteur Kaya gajauna problème zino China hambo kecho kamujimu baje neurologue ya jamangalie si bwana bi tambia juge d'instruction au tambia procureur c'est le procureur hadisi Timboka ngalazimu ni juge d'instruction mtsahe yafanyisa lazimu ya kubali za lazima zifanchi au kasi on likao ngastehio za binadamu na kama ngo prison ngemwali lazima yangaliwa je les a dit le dossier est là au cour d'appel au cour d'appel on a statué waruhusu yende ho l'hôpital yende hospitalisé des yeux en dehors quand il a de l'hôpital il est hospitalisé Amadou Kaya wala mafoka wa hahe
wataha nungoza mastanchabu okema voka wahahe wataha warungu wambo kaya watahao Abdou Hassan yende hospitaliziwa harumele hospitali ya Tsuji na ketu lazimu ya dungani na ma agent pénitentiaire jabu ketu lazimu ya dungani na ma na sécurité ha kidumba pa shange lazimu yo e mahakama ukubali ya beho harumele hospitali ya Tsuji et famille a mkaleti ils ont dit KO et avocat wa hay hasamba nafikiri kaya Tchouban égard requiert qu'il plaise à monsieur le premier président et messieurs les conseillers de la cour d'appel de Moroni, nous sommes avocats Yazantia, d'ordonnance l'hospitalisation d'Abdallah Abdou Hassan au centre hospitalier de Ntsoudjini ou à défaut de cela à la clinique neurologique du docteur Ibrahim Youssouf, située à Moroni Koulé, secteur Toping, sans la présence force de l'ordre ou agent pénitentiaire, ou au motif que ce dernier ne pourra pas supporter les charges financières du logement et nourriture des agents précités durant son séjour, lesquels s'ajouteront à celles relatives à son hospitalisation et son traitement qui sont plus élevés. On dit comment dire? J'allais car il va à l'hôpital. Sécurité de Balia. Et quand on charge ses familles, le cas de ya, hospitalisé. Puis quand on charge, il y a le cas de mon béhaï. On va y aller. Et quelqu'un a en prison. Nous avons une sécurité, nous avons vu. Nous avons un avocat qui a sécurité. Et avocat qui a une sécurité. Nous avons un sécurité. Liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Nous avons un avocat et on a la Joko Aminu Kaya et Manada Moui. D'arimbe Haun Tsujini. Ou la Hao, à mon de Tsujini. Ou Hari Avocat Mouakanauta. On fait qu'il y a Mahakama Wajibu Job Amandilo, Ariwa Kaya Wajoka, Nautafini Wajine and Wahmanizo. Amunga Mahakama. Watoe Amne. Wambokaya Abdou Hassan. On est hospitalisé à un centre militaire, centre militaire, donc gendarmerie. Il y a un qui fait, il y a un daoula, il y a un wakati ya jobona, il y a un rejeziwa. Et makama ya tolo, tu liziwa ban, wakati na juliziwa, si juzema vraiment avec centre militaire. Il y a l'hôpital Rijesh, si tu sais comment, ça boka, garanzom l'Italie Sherab, Babatolo Am, il y a la Wane de Mahkama, il y a Okaya, Abdou Hassan, il y a l'Azmo, il y a hospitalisé, Haruma et santé militaire. Moi, j'ai là, on a Koubali. Pour Johnny, tu vois ça, au cas de mon bengue, mon bé. Voilà, Warwa Hawane, mon bengue. Abdou Hassan, Hadjibou Ambaukaya, et kaka tuveho hamwe la piteli ya Ntsoudjini ya mkana henda. Et kaka tuveho hamwe la piteli ya Ntsoudjini ya mkana henda. Katuta la pitali kati ya Ntsoudjini. Yabo si paura tambiwa. Tamboke maka mambo kamule hankan tamule piteli ya Ntsoudjini ya mwe santé militaire. Et kaka kubaliende kujohenda. Et quand Hara a fait un jombe à Malmano, j'ai les 4 sur Makamawa, Makamawa. Avant de faire le canyon de Novan, comme les Wow, ok, quand ça a été un leptel yo how, Yanga Sabam. Et quand la belle santé militaire, yo pas mieux c'est l'hôpital, il y a Marie Loniso à Maïti. Et quand on gavo, ma docteur,
rama généraliste, rama spécialiste, walio hamwe daktari. Et l'hôpital yongo bien équipé, hamazila équipement za lazimu hamba l'hôpital zikaye. Qui nous met l'hôpital ya, msujini, yukao kama c'est un spécialiste. Quel type bien équipé? Ani mleka mwasi jua. Abo mjoko mboka yambo hamba l'hôpital. Yei hansi wanu, iliona madoktori wenji, wema, mtuanda hiyo, shamoda hambala talikao, keti na matabibu wenji, keti na maspecialiste, ya bozo nungo hizo, hakika, mfekiri ntina haja ya hamba, irezulte lo yabo, shamoda pia mwelewa, izo ikawu ya kusudia. Odopandu wa hisu yahandani na kautahani mambie niyoba. Sujabi na kautahani mambie niyobanu, de sujet ya fundi Jibril. Desu ya fundi Jibril ikao yojuli haniha ile dina la shaye Muhammad swalihi. Ikao wizara hiza balsandani izia za activité zaha heka yuzifanya hamwe enti ya komo. Kijazia za activité hizo hahumyenga. Haukaye mzima hamwe baranga wakomo. Amalo kanga juwao Abdullah Hassan ay samahan shayewa ujulanu hile jina la Jibril ukaya itarikhiyaha ya mahakama yombo mchafu ikawa yofanya zitendwa za escrow ya uyo tosha kumbe dossier nzima ya hahe ikao ende hambia mwana mshe fulani ikao mwana mshe hakamadi akautsahayo mbadua funda dalao mwana mshe uo akataya funda dalao hamwambio kama nganzo bale dhahabu jamiyo bana mwana mshe wa jibamba ukansi na dhahabu hajibwe mwana mshola hamwambio kaya utigana harara bedhabu yoka tuire ngahanda mahala dhahabu hiyo ngari rengori isomezi ndu riti ya makapuka le hanso ya muda fulani bahari yabo mjobua mjo dhahabu yani ngejoka ya mwanamshe huo ende harenge kilo ya dhahabu yani zaidi ya kilo ya dhahabu kilo na gramu 400 za dhahabu hairenge hamwele yayo Oya mwele yayo hajaha fanyizo ya kufanya hamba haiti ya makapuka shabale hakika haununzi haiti ya mara china lekapuka ilo lifiniwa hambale hantu mfumvuni msilibo ya mpaka tija haro hayaba bala henza bala habulenza apashanza enero hahomoreje wala kansi bala hata katuja wala kati njua mpaka bali ika sababu wala mboka na shukuru buwe mwenye dhahabu ngwa yanzao kwa dhahabu ya haya nikapuka na libulo wone hata yabo mdu wakati wa Sulibano alikuwa kwa mahakama hahukumu en première instance hakubalizwe kabla ya fa et dossier de cour d'appel hakubali wajawize kabla ya fa baada hapo hahukumu hafungwa mahamine ikao mahamira zifungo za ndani muhumzima zifungo za konse hakao prison hajamange mwade. 我要想那个么的，
ya waba liwabe ho hospital ntio shirama na daktari nabi kaulu ya beko alimwenda yuha atawa na ngwe tarehe hiyo gajarije hamwe abyo Komoro le jugement yango définitif na ngwe sa yatawa na ngwe tarehe yatawa yabo jugement ya auta zifungo yafungwa hizo zizili haniha atampaka ya usuli hamwe abyo Komoro ya jaki bize zifuza yabo wende mwanadamu upara fundi Jibril sote pia ngalijoka ngasamule mengu wa leo ikango wanao no champu wa mali no udanganyifu wa mali yabonga bwilali kausi hamba blanchiment d'argent na wanaondoa dumuna mali fulani wanzawe ya halalisha hanzia sio zaki halali yabo sonti pia ngalijuwao ukaya mdoe kange na baliza hapo yashino yese ya wangu ikaw lazimu ya libe zemali zehe mwanamsha mnyanganya ikaw zikadiriwa 24 millions 245 mille ya mbadala hela sede wangu ikaw lazimu ya jia libe emalika uhe nyanganya izo si les ajiri changu jo yese ya wangu mali Emalia se ya wangu enungela ndahu kesubira banka la sila joka ya ulimwengu wa leo mali halali ni lazima bi hanzia za banka amongeze milioni na milioni zito wao zibalwa nkodeni sende sinika wangu kodeni ulimwengu wa leo na khaswa de code penal ya hatu kenchuko balongo hamalizo malinji gelazimuyo ibire hanzia za bank nizembali ya zito wao kazi tu bira hanzia za bank yabo kartu jua se malizi nungu sinunda hobi okaya enen mal mjo istitajiri wa mali ijana bokaya harito hao karitu jua hazi ya ifanyao basi jana bokaya ndo mshahara au ndela marunde parhani hao hamwela hazia kaudo ya jafanyao karitu wala wangu wamnika we mali ewo ndo wamnika we mali wana ndindi ewo ntimafuna banke timafuza banke tudomnika wose mali ewo nutiwa wanyanganya nongozi njiwa hali yabo wantu halalishe madiza hao kanzetu ndizo wandu wapia haka tu wajua abonge yabo ikafardu hamwe wizara ya hizi habari za ndani ikao gwabilia amani na usalama wa henti duatundao senyi champuza mali kaunga zijilio waziezi aktivite za hao za hahe hata ni wakati ikao gujo sana yaeleze umaleka uze malizini kaunga zibirao au zibire hao masendia za kihala julihani hao na lezindia za banka yawe kashi di habite mali hiyo hao masendia za banka yawe sanunga juhele uka iyo mali ya halalishiha shala gwese kao imali yako tumira manzia za banka yabo ngana boka yoti mali ya halalishiha yabo lazima yaziilwa na swarafa hamadizo abonge yabo izonda kadri mwandise nizo banu leo bilimlongo mwanadamu woi uka epase ya hapo ya unyanganyifu wa mali weli atongeze kao karsino aminifundo nondo uka ya eba nukatenda ya nyanganya wangono jina mali wahari yabu ya nzajia eme ngufano aktivite sociale ya hamwe iti yabu kafardu leo wizara heza basa ndani izi yezi aktivite hizo abu hizo na kadri mwandise nizo banu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Stéphanie Madi, journaliste à Radio Dunia Web na Mleje FM. Isalamu Kanzani Jimbavi hamaza activité za Jibril hakuone soka ya Jibril yemri kao ngena dossier lo mahkama hanongo zahahi
Shatkanzani jua kayo rumia zina lambo erdarasa. Eske ngabo haki ya kaya parce que ilo kungumani. Ani wati Jibril yo erdarasa. Eske ngiyo haki ya uzia ngo Muhammad zo na wati Jibril muhili shitwani wanachama kawa kanti ngo wenji wabua kungumani lambo erdarasa ngwasaidi yao. Ngabo haki ya ka Jibril ya tungeze owandwalo mwale chama ilo wazilo watisaidie hasibabu ngumzima. Yesu langu bwana waziri. Masuala Ahmed Ibrahim ratungazi jamii nga mjomba abi hamweka ya Abdul Hassan yako okana etalo ninge la dunia hospitalizewa au sahaula ununua ina hunu ho nyinyi serikali mwafanye shwamu mbehe hambaka tuenda amateur judiciaire rebeka itoka ha hundwani nongo zero rahana za dépasser le wade wahe ya wakati yo responsabilité ngejuka urejende Kerin jembo maswala banja ndetwa nomayi swala hana liloka ya erdarasa elu shamba nanti kwa ikanga rekonesi wao bilo na CPC harmaye hamedawla mtukiluka kwa tina CPC ya bora hapa tino sharia wafanya hazi o harmaiti wandu yanenda ina ekowon wawon wara haf ya bona waje wa demande récépissé wani kwa récépissé ya ufanya hazo hamaiti ya weka waja waonesa zinshadi za lazima wakenizo na hula mahali kwa udongoze mahali wafanyozi activite hizo ya hapa tunashaka wajuru usiwa wendele shana bokaya ze activite zino na edarasa ngazibali yao lezina lafu di Jibril fundi Jibril kwa utati mwambia ni banu kaya yemchafu mali na haba yaka umchafu mali ya aboka na ujubuli ya uchafu mali unaendelea upande wa ile swala la Abdul Hassan banu sisi kastina haki na doka ya kati mwade kastina haki shasi jombo kali certificat si jombo kali ya mimi okaya Abdul Hassan kila parabi l'hôpital shangi ujelo kabati problema luni l'hôpital kajalale ya bihamkoro shangi ho prison c'est déplacement za hizo prison kuzifanyo wakati wa hula ngulu alahaga jona na matasila ikanyuma nge amanda wala wanono yapo kana ujwa boke certificat yanda bo kasi ti matobibu abuka no jwa boka yoya yanda bo shazila na mazawade katone hanizo na yole mane amboka ekaka tubia mtujini yabuka na henda harmone lengu kamili nangwe Faransa nangwe Marekani nangwe Ulaya nangwe Afrika détenu à la maison d'arrêt et quand on tungwa docteur là on est quand on tungwa l'hôpital ya biro avec un nomade et quand on tungwa shayo beo wala l'hôpital ikao de mahakama wadingo beo ndo hamele l'hôpital ya hao leo sika ya bobini mahakama bobini kana ka ufanye formation hiyo shawala wawali wa hilo l'hôpital ya bobini wakana l'hôpital mahsusu wakaudonda rikaudonda hiyo enda ikanga nzondo ra wentoroje ndare wentoroje yako toka shuaya ndetenu mbokama nzo l'hôpital fulana mzo l'hôpital fulana bali hata doktor yekana shua ya uchungwa ya doktor ya njende ya mangale kama ngedetenu hunu wakati se uruhusu jabeka ni uruhusu ndio mtabii kama kanja ile ojo mangalia yo hama mahla maraje yiki jahaya kama ngedetenu
e mahakama ndo adeside ula maleka uenda na wemane hara kwenda na wajoka kati mwadi na wajoka waloho amwele ptali ya santé militaire e kaone mundu kati mwadi wamfanya examen za lazim wa hunduka kati mwadi waju haramu kumbi kati mwadi umejeze prison abuye demande ya hara kwenda ya tsawole ptali ya tujini parce que le ptali ya tujini waju mwanzi demande eso na Shahana Loton. Ziru zamba ndondoka ya za activite za darasa katubira mabanga. Kan mapesa konga we hon kodeni am kom kode. Jibrila zie hamba kana uzia. Serikali mrenga anzima hindini akamshinde mizie za ngozo tsede nazo katubira mabanga kishanga ziberon kodeni na kodeni inaandwa lo hunu wa bisho zinalizo wewe wote. Alors message de PC. La unga lichunganya ne la mwanama ambanga mnajemba wilingoni oka na ya activities hizi zilo afanya video ya honesa ukana kujoendelea hadi hambe serikali ukana na watunde ze bank na nyidi wonyize bank tunde mapesa na wanda katsubira bank na honesa ukana ngabira bank bon sheora nzo lijue ya kujunganya ne mwanama yevanu iraia imatali iraia kayao ngiharumwa hali hasaidilo ye ikazija za katsi harumwa danger yokane iraia moya yardi ya hunde na mashaka ya yevankam uliho habangu jo continue za Lojoka umri atolea umri atolea dawla ngewonzi hatolea ya dawla dawla tunashaka serikali ngwanazie njia zao zofanya simpaka zambeba amali swala muhimu kauduzisa la hoka ya yola ya niko mali era ya woka c'est en danger quand mwambia no kera yangu ya en danger na ya en danger haukanja hauma deli ambao resel mali ya haram wa irenga mali ya haramu ikao hirenge yopinisewa hamwe ko penali ya hatu ale ko penali ya hale ale ko penali ya le wale fanya nyumeni ihana sila sifungue kauze hantiwa amri kangu jonenga mali ya resel jofanya resel limanuka ya yoti ko yani sideko dialeo basi shahate kodi ya hali ya 1981 yone sio kaija mbujone nga mali ya haram kuinanga yani joni kiwa mali ya haram kuinanga huyarumia ya mruwa yojo bitwa mahakama na wangi yabo do hambia wala wandikao walikoze malizimu ukaya ijomkinisha maudu mahakama iligeta manazaha na mna swala hapo akanzania bwana waziri uzoni sababu ka mara yangu Adil Said Ali ortegalai uzoni sababu ke mara ya ngwa johunda hukuma na wanu andikao walo harma mavuto maya ibaka msuna namna ya ukaufikiri mara ya wanu hunde msaada wa sinema serikali hauzia zila misaada zila wana Jibril swala la pili woni sababu ka Abdalla Agwa harengwa hukaya hakatu la liberté provisoire donc akarma sur contrôle judiciaire umandoni donc leo ngufungwa e kam tsona namna ukamshinde mbitse mahakama yanu ya ukaya leo Abdalla Agwa ya hujo hunda liberté hamaravili ezazi Abdalla Agwa husibuzio hao leo jundo magobani hindi dawla ijitadiwe fanyao nusalisha maisha ya marahia
yomba nekao mheshimiwa Imam Ghazali mifano nimesha hembarani ya sadishi kanato shinda a 100% zetabu sur kibesha basa gwanzima jaka Ufaransa au Saudi au Marekani wajashina rekebesha zile problem za hembarani ya zahao usiku zima amedao ngefanya na nafikiri kaya henga na hiyo mshamba ardhi ya Komoro uono na mhisi ze ngayo mkuu ikawa serikali mheshimiwa Imam Ghazali Muthman muzifani hautahema raia wa hundane nema ya shaya hao hausali si ambaba nundu ukayono wanikauze malizini ikao wanjia hamai article ivumbwao au yaharamisha uchecho da sharesel mkibishi hawa bitwa maka junki shama ule maka margeza manazaha au taha izi ya Muhammad azimu amongawa ndikangwa stakabadhi zemali hizo na wajua ukaya imaka mangwana nafasi ya hao ni wakati wanza ikagwa tawarenga leo junkisha warenga mawu junkisha warenga ushawa almuhimu mahakama ngona delela mahamirabu dawla ngembi kawa hafanishe tega jarese ya nango saze ngo zarendeha imahakama ngona delela mahamirabu wafanyeze poursuite zao za lazima zifanye ikawa kafanya poursuite nzima bande mahamirabu ya bubu handisa mahamirabu ya sete amungia kwa ndu wangu lazima ujijue ukaya ikawa vukwa basa chenjo mkisha mbado wake kwa vuku leo ikawa ujonkisha ushawa wake kwa vuku habu ya kangwa rengao mali ikao ngawe kichafu isalia peti bwana ya vile ndio Abdalla kwa ezita Abdalla kwa homa gubani hindi iswala Abdalla agwa nusu penda mzijua ukaya ngejumumena sedaula na honeso kaya parole wafanyishe putu hamwenti na lugha hamandi yo krimi yo krimi kula hambo kaya ngajufanya mapinduzi gajohuja gajohuse serikali alifanya jao au yo krimi aweda ule nafasi ya hao ndio una madawa ikawa nzao ile ndo nzao uju pursi bondwa zizaje na mabala ako jawe kao wojo fanya subira ama checho ndo ka shokeli na ntuone ya joka Faransa ya ndo kama tendea usisirikali ya Faransa au fanya mapinduzi isirikali ya Faransa mbele nafasi au Marekani au bana moja chini kama serikali ya Jobe mdo nafasi kwa sababu timenga njua ukaya harengeze rezo sosio hakauzurumia hautahayate trouble harumai amani ya daula na hamada na hada yukalim ikaungi na zifungo zito zao na هذا الموضوع سنتريز ولا أمجد تفوت بابين مسألة مالية جزء مفهوم عن روح بريزون أو يفعلوا في شباب زنجزاو سوادي ngabo mbrahonda bahati kao ngarjwa betari ya Komori mhansi ukanda yewa yeche mgarangamaliza daula ashinda afanya mahasi tau prison dau
besa ndo bahata rumwe wandu wao haru habonze change mkinisha ukanga umadhomana SNPC fava wanzordo mrejeze armwe mahakama ukakwa jajibu waze hukuma hauze namna nyinyi matwalia sikanzendiwe evanu wende mndu arenda mali haichi haupanga problem zaidi shirika na dawa zanani dokaya osuku ya tolo mtsabila wentsararo labo journali kao litekeleza maneno kibela lwatwan tsola shumnande hivi laukaya SMPSF kwa jajibi wanize kauli za chief naomba afanye procedure za kimahakama. Si parole mavama na SMPSF mitile nawo para wo do ali para wanambioka wakazwa nabo ezanziho hamwe journalizo gwajazamba wo wanwika ngwa hamale taifa da daula mahakama ya majao au lazima ustehe mahakama je kaudoza au kana banu dosana lewe ukaya umanyaso kumula huo habichungu ndo mujua hizi funga bakisha miezi miraro miezi sita bakisha miezi miraro au miezi sita takriban yani bena miezi miraro au miezi sita ende de mude ka bakisha ho hamwezi fungo na ukaweka hatu wale kama funga mahasita fanya mahamitsanuna nabo hasabi tizi fungo za hatu nangamje tutamboka ya washashi kawo ushinda wabiti omuda huo ntipia amongezi lizaji na kuliliwa ni maana kuliliwa waje utena dukaya dabura no kahabi tsongu do munji bili lokaya ye lesu analika zimokaya wangu wayilu ko kwa no joroha demru ya nyanganya mwana nyamreda ziyo demrika uhachida yode exception ka uliti mbu ya nyanganya mwana nyamreda ziyo au ya tadamu ena mbutindaye yabo ikauze condition zai hansiwa zero husiarohe abu kones maro abu hena mbikao hako prison ya tufanya zicho lezo sosili icho lezimamo icho lezo sosili ya fanye 50% ya hepeni ya bu hakoro mina sualabu ikaonga lijama divers ministère des Affaires étrangères ngaba tuhumlwa harcèlement sexuel au ijiri récemment nguo ngemkinishoka na harengwa haheziwa hunu gendarmerie bianza rijue kazi no wezonye wizara garde somjwa za habari hizo ya vili ola yakaya agresser mnabu unu wayimvuni haliberewa na wanduza hingwa shemezao ya ukana wadhulumilwa bianza baka éclairage rirtu ala mahingi kauna na maswali amani swali handani et dossier que gendarmerie ki makama kisharia njajo jwana belongo hangwaze ngo hizo paquet dossier c'est rassuré hamwe hono ya juge ke dossier wasuli omuntu ni ha juge ado bana ka ujana ba ramanongo shari jasu de miona ni ha juge yabo si karji hambanongo au cas yabo quand yo gendarmerie il a une enquête préliminaire donc enquête préliminaire il fait chiha et qui enquête il fait chiha yabo yo be procureur il est hayangalia et quand ha hundu ngabo charge suffisant ya yo lenga zila mesures za lazima zangu imma ngini ko jeu d'instruction ya fanyia certificat de zalazimu imma ngubeho amwa flagrant délit dans le FD imma ngubeho en citation directe ya weka procureur hesal ge décision ya ake amwa zelo gezo zondar ya wodo bandu kao mwandu jwa watekeleza mdongo amali swala hilo shara bejetika ya mdongo huo yabo kana jwa na menongo kwa hili swala bili tijibio hakuwa swala hili ukayabana ba mahakama na mahakama nganzu ile ni uadilifu
ndio hukumu hawadilifu mdoi hafungwa hayo code penal ya hade waka urumilwa article 319 au 318 317 318 319 yule za kurumishi haya haruma code penal ya hatu nishala shahatu mdulo daba au mdulo mtufumo uhifadhiwa na sharia ya Mungu waziwa sawa na mwanamtu kikao na hagaja kuna hapo na minani ikamunge daba au ndio mtufumo sharia ngashi mconsidéré sawa na mwana ya tutimizi hapo na minani yani ngo hifadhiwa ne sharia Nyamruoi hende hale nge bubu na balao la mwana hifadhi anekadaba besho nge mahajana ikamtufungo besho nge mahajana shangu waziwa sawa na mna maana atutimizi mahapo na minane Nyamruoi hende hale nge bubu ile tidaba bubu wotu mtufumo bubu ikawa hakana mahukumena shenda yani hashigie mahukumena minane ujama mahukumena shenda ya wale bubu hilo bato libaono neka mbwa menze mbwe hanywa ya hahe baka wanashinda wa Mungu ngesawa nami nawe wakambu ya tibisi mahukumena minane yabo na yamo na mahajana wando wa sawa mahakama ya daraja ya Mwandu yimligani sasa wanabubu ile mahakama ya daraja ya Mwandu mkishaga jaka navoka na yule hapo kama ngudo mahakama watinavoka tumne mahakama burega voka okay haka navoka ya kujaza nuko sae ajohamboka ya sharia ya shevadyo daba mtu fumo shaka fiva bubu kisha kaja kanavoka mahakama ya daraja ya Mwandu wakosea fanya potu wala mno hajafanya apeli yende hamwe kudapeli habati nditele kudapeli kwa chakana ba ukaya witi uisina wala mumbe wana waneka ngwa hifadhi wao ne code penal iso dunziza zila ikado za hama mahakama ya daraja ya Mwandu zenongozi na suidi kawe kafardi bwa miju na biona wa mahakama ukaya potoli jiri haukai mana woi mwanamshe woi hakama kumna shenda na itimo ngolmo ndikagwa hifadhi wao ne code habati mbi wakati najaza habari gabataka ya namna ya ujuari fanya pourvoi au harme cour de cassation ngo wakati najaza habari wakabla wakati uruhusu rifanye pourvoi harme cour de cassation ndio kata mbisha wafanyisha pourvoi en cassation deke pourvoi en cassation ifanyisha ndio batashaka utoka mpulili abungera ngisaba haje hikma ifika yokangana nzuri bunguzo wandu walio ho prison sambie mahakama iko dapeluka bwana wola ngelazimu mtu jemda hubi sambie bwana wola ngazo mumti hamwe list au ka hadhumishiha yabo hakamogo mwandu watola shayo mugomala zila tabika usiha hamwe kot ukaya weka judiciaire ya iminyiha haukayaga jatola ni mahakama shahatolwa ni décision administrative nge mahakama do akauntoa aweka judiciaire hicho kangio yona hafu
shahato ha décision administrative ya boy desia et casier judiciaire ya toujours yona kudi hamadon wa kotola pia juzi et casier judiciaire za hao gizona kudi jamongela moni seli yabo aja utiana ndio shidilelewe ukaya mrujo tolo à liberté provisoire mrujo tolo à liberté conditionnelle mrujo tolo à grâce présidentielle j'avais comme mrujo tolo à amnistie mrujo tolo à liberté conditionnelle au yali tolo à grâce présidentielle watolo chasse et casier judiciaire za hawi za kuli toujours et différence il y a grâce présidentielle na liberté conditionnelle donc il y a liberté conditionnelle et comme nous avons dit la chitena et liberté conditionnelle il a yo révoqué wa ndola hali wa njezo hali jaho prison amma et quelle liberté et quelle grâce présidentielle ya bosa zihisa kada ujwa ya njezo ho prison tena hashe jelika oha na batia grâce présidentielle chaque toujours le casier judiciaire ya yona kudi amma et comme haja tolo ha amnesty yabo et casier judiciaire ya ngeka yao ndahafu yani bimano kaya amnesty ngaira hatsao ye mwanadamu katuwa ziokaya haparo funga au haparo hukumla au haparo bitwa kama heshe tudashi yabo marhaba nije barakallahu fikum